Namaskar friends, welcome to my channel and welcome to this video jahara topic hochi correlative conjunctions ebong ethre ame dekhiba not only but also गोटे सेंटेंस रे दुईटा एलिमेंट बा दुईटा आइटम मध्य रे थिबा रिलेशनशिप को दर्शाइबा पई बा जणाइबा पई कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करा जाय थाए चारि प्रकार कोरिलेटिव कंजंक्शंस रहिछि बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और एंड नाइदर नो एवं ए वीडियो रे ame देखिबा नॉट ओनली बट आल्सो नॉट ओनली बट आल्सो याको ओडिया रे कोन कहै जाय ना नॉट ओनली होछि केवल नुहे बट आल्सो याको मध्य बोली कहै जाय सो नॉट ओनली बट आल्सो ओडिया रे ताको केवल नुहे मध्य एभले कहै जाय थाए तबे ए नॉट ओनली बट आल्सो को कोंठी यूज करा जाय ना जेमति पूर्व वीडियो रे मु कहै जे यूज ऑफ बोथ एंड को हमें जेमिति यूज करिताऊ नॉट ओनली बट आल्सो रो यूज मध्ये वेरी सिमिलर टू बोथ एंड सो जदि बोथ एंड रो वीडियो देखि नाहति ताहले डिस्क्रिप्शन रे लिंक देइछि से वीडियो देखि नियंतु सो बोथ एवं एंड रो जेमति यूज नॉट ओनली बट आल्सो रो यूज मध्ये वेरी सिमिलर टू दैट सो नॉट ओनली बट आल्सो कोन करे ना गोटे सेंटेंस रे थिबा दुईटा आइटम जोटा को हमें समान भाव रे रिप्रेजेंट करूछु सो सही टाइप रो सेंटेंस रे नॉट ओनली बट आल्सो यूज करा जाय थाए एवं ए नॉट ओनली बट आल्सो रो स्पेशल यूज कोन देखंतु ना बोथ एंड यूज रे हम कहि दउ कोन ना दुईटा आइटम कथा कहि दउ दुईटा जिंस कथा हम कहि देउ आई लाइक कॉफी आई लाइक टी समथिंग लाइक दैट किंतु नॉट ओनली बट आल्सो केस रे कोन हेबो ना हमें जो दुईटा आइटम कथा कहूचे फर्स्ट आइटम हमें जानिछु जे एक्सपेक्टेड थिंग फर्स्ट आइटम रे जहा कहूछु दैट इज ए एक्सपेक्टेड थिंग बट सेकंड आइटम जो कथा जोटा हम कहूचे सेटा गोटे अनएक्सपेक्टेड थिंग सो दुईटा आइटम कथा कहूचे किंतु फर्स्ट आइटम टा जोटा कि गोटा एक्सपेक्टेड किंतु सेकंड आइटम कथाटा जोटा कहबा सेटा होजे अनएक्सपेक्टेड सो एग्जांपल देखिले इजीली आपण बुझी परिबे असंतो एग्जांपल देखिबा एग्जांपल सेंटेंस देखंतु आई लाइक नॉट ओनली चॉकलेट बट आल्सो आइसक्रीम मु केवल चॉकलेट नुहे आइसक्रीम मध्यम पसंद करे सो ए सेंटेंस टू भलसे असंतो बुझिबा इजीली बुझिबा पई दुईटा क्वेश्चन पचारिबा धरा जाय आपनको जने पचारचंती जे डू यू लाइक चॉकलेट तमे चॉकलेट पसंद करो कि सो यार आंसर रे सी कोन एक्सपेक्ट करिवे ना आपण चॉकलेट पसंद करंती कि नाही एई कथाटी आपण कहिबे बोली से एक्सपेक्ट करचंती किंतु आपण आंसर रे कोन कहउचंती ना आई लाइक नॉट ओनली चॉकलेट बट आल्सो आइसक्रीम सो आपण चॉकलेट कथा कहिला पोरे आहुरी कोन ना आपण आइसक्रीम मध्य पसंद करते बोली तांको अधिका गोटे कहउचंती सो जोंटा कि आइसक्रीम कथा से एक्सपेक्ट करि नथले कि बा जानि नथले सो एई टाइप रो सेंटेंस रे आपण कोन करिवे ना नॉट ओनली बट आल्सो यूज करिवे आपण चॉकलेट आइसक्रीम दुईटा सारा को इक्वली प्रेजेंट करचंती किंतु जेहेतु जहाँ को आपण कहउचंती से आइसक्रीम कथा जानि नथले सेहिति पे एठी आपण कोन करचंती ना आई लाइक नॉट ओनली चॉकलेट बट आल्सो आइसक्रीम ए भडिया आपण यूज करके कहिवे जदि से आपण प्रश्न रे पचार छांते जे व्हिच वन डू यू लाइक चॉकलेट और आइसक्रीम ए टाइप रो जदि क्वेश्चन पचार छांते एवं आपण से आपण को चॉकलेट आइसक्रीम दुईटा सारा जदि कहि देई थांते ताहले सेठी आपण आंसर रे कोन कहि थांते ना आई लाइक बोथ चॉकलेट एंड आइसक्रीम सो बोथ एंड एवं नॉट ओनली बट आल्सो रो डिफरेंस होची एटा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट आइटम कथा स्पीकर जानि जे आपन पचारचंती बा जहा को आपन कहउचंती से जानिथिबे सेकंड आइटम टा जदि से जानि नथिबे सेठी आपन कोन करिवे ना नॉट ओनली बट आल्सो यूज करिवे एवं जदि दुईटा सारा आइटम से जानिथिबे ताहले सेठी आपन बोथ एवं एंड यूज करिवे आई लाइक नॉट ओनली चॉकलेट बट आल्सो आइसक्रीम किबा बोथ एंड केते बेर लागिबा ना आई लाइक बोथ चॉकलेट एंड आइसक्रीम सो एई टाइप रो यूज हेबो नेक्स्ट सेंटेंस देखंतु not only Rajesh but also his wife is Odissi dancer so एठी मध्ये सही भले आमे कोन ना not only राजेश केवल राजेश नुहंती तांको पत्नी मध्ये ओडिसी नृत्य शिल्पी सो जहा को आपण कहउचंती से जे भी कहउचंती से कहउचंती करना केवल राजेश नुहे तारो तांको पत्नी मध्ये ओडिसी सो एठी केवल राजेश नुहे अर्थात से जानती राजेश एवं तांको वाइफ जोटा कि अननोन टू समवन सो सेटा जदि हमें सेकंड एलिमेंट अननोन सेही पे एठी कहउछ कोन ना नॉट ओनली राजेश बट आल्सो हिज वाइफ इज ओडिसी डांसर थर्ड सेंटेंस we have a lot of time today so we can not only visit the museum but also watch a movie so ए सेंटेंस मध्ये फर्स्ट एलिमेंट जोटा कि visit the museum गोटे तांको पय नोन थिंग
ଏବଂ watch a movie जोंटा कि unknown বা unexpected thing so ସେଇ ପାଇଁ ଏଠି not only but also use ହୋଇଛି we have a lot of time today so we can not only visit the museum but also watch a movie ଆମର ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା so जो तीनटा एग्जांपल हमें देखिले सेतिर देखि परदु फर्स्ट एग्जांपल चॉकलेट एवं आइसक्रीम जो दिटा कि ऑब्जेक्ट बाय काइंड ऑफ नाउन सेतिर हमें नॉट ओनली बट आल्सो यूज करिछु सेकंड सेंटेंस रे राजेश एवं हिज वाइफ ए दुटा होचंगा ना गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट्स सो सब्जेक्ट पाखरे मध्ये हमें नॉट ओनली बट आल्सो यूज करिछु एवं थर्ड रे देखुथिबे ए सेंटेंस रे होचे हम कोना दुईटा एक्शन बा वर्ब कथा कहूचे विजिट द म्यूजियम वॉच ए मूवी जो दुईटा कि दुईटा एक्शन এবং দুইটা action পাখরে মধ্যে আমি not only but also use করিଛୁ not only but also use କରିଲା ବେଳେ এই ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଠି କି ଆମେ ବହୁତ କେସରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ensuring parallel structure with correlative conjunctions ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ensuring pronoun agreement with correlative conjunctions ଆସନ୍ତୁ in details এই ଦୁଇଟା ଟପିକ ଦେଖିବା First, ensuring parallel structure with correlative conjunctions. So, not only but also कौन ना दुईटा parallel action को कहला बेले ही हमें not only but also use करिबा parallel meaning कौन ना देखंतु गोटे example my brother not only likes to play video games but also watch movie my brother not only likes to play video games but also watch movie এই দুইটা সেন্টেন্স দেখুথু जोटा दुईटा आइटम बा दुईटा एक्शन কথা আমি কହୁছে লাইকস টু প্লে ভিডিও গেমস আর গোটে ওয়াচ মুভি এই দুইটা প্যারালাল স্ট্রাকচর রে ଅଛି କି এই দুইটা एक्शन ନାହିଁ কোন ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ एक्शन কোন ଏଠି ନା ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲେ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ସ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଅଛି କୋନ ନା ওয়াচ মুভি মুভি দেখে तो फर्स्ट देखुଛନ୍ତି कोन कहूଛି ନା ভিডিଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ପସନ୍ଦ କରିବାଟା ହଉଛି ଆକ୍ସନ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କଣ ନା ୱାଚ୍ ମୁଭି ଦେଖେ ଦେଖିବାଟା ହଉଛି ଆକ୍ସନ ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ ରେ जो मेन आक्सेंटा से आक्सेंटा डिफरेंट रोचे ସେଇଥିପାଇଁ এই দুইটা parallel structure নুহে এবং এই টাইপ রে দুইটা আইटम को नहीं आपण not only but also केबे भी यूज करि परिबे नाही जदी यूज करंते सेटा भूल हेबो तार ठीक फॉर्म कोन होबो ना सेकंड सेंटेंस देखंतु my brother not only likes to play video games but also likes to watch movie ए देखंतु फर्स्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट आइटम कोन असला likes to play video game खेलिବାକୁ पसंद करे ଏବଂ सेकंड आइटम रोजी कोन ना likes to watch movie जोंटा कि मूवीज देखिବାକୁ पसंद करे सो दुईटा सारा एक्शन रहिला पसंद करिवा एठी फर्स्ट आइटम रे वीडियो गेम खेलिବାକୁ पसंद करे सेकंड आइटम रे मूवी देखिବାକୁ पसंद करे सो पसंद करिवाटा सेम रोजी सेइथि पे ए दुईटा पैरेलल एक्शन से एई भलिया केस रे आपण नॉट ओनली बट आल्सो यूज करि परिबे सेटा आउ गोटे केमते ना एमती भी मध्ये लिखिबो थर्ड सेंटेंस देखंतु my brother likes not only to play video games but also to watch movies so एठी देखंतु फर्स्ट रे कोन बुझा not only to play video game खेलिया पई एवं सेकंड रे कोन कहछ ना मूवी देखिया पई सो ए दुईटा कोन ना पैरेलल एक्शन ही लाइक्स दुईटा सेरा से पसंद करे कोन कोन पसंद करे ना टू प्ले वीडियो गेम एवं टू वॉच मूवी तो डिफरेंस देख पारते फर्स्ट एरिया कोन करे जे दुईटा सारा एक्शन रे देखियो जे लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम लाइक्स टू वॉच मूवी एवं सेकंड एठी थर्ड सेंटेंस रे कोन कहिছে ना माय ब्रदर्स लाइक्स नॉट ओनली टू प्ले वीडियो गेम बट आल्सो टू वॉच मूवी सो ए सेंटेंस रे लाइक्स जोंटा कि कॉमन सेटा को कॉमनली रखि दियाछि एवं ता परे दुईटा एक्शन को जायछि टू प्ले वीडियो गेम टू वॉच मूवी सो सेति पे ए दुईटा पैरेलल एक्शन रे रहिछि एवं सेति पे एटी नॉट ओनली बट आल्सो यूज करि परिबे सो एटा होछि ensuring parallel structure with correlative conjunctions second रे आछि ensuring pronoun agreement with correlative conjunctions सेठी एग्जांपल देखंतु not only the captain but also the soldiers did their duty so ए सेंटेंस देखंतु दुईटा सब्जेक्ट रहिछि जो दुईटा आइटम not only but also फॉर्म रे जो दुईटा आइटम से दुईटा होछि दुईटा सब्जेक्ट जोटा कि द कैप्टन गोटे आउट होछि द सोल्जर्स एवं सेंटेंस रे थिबा प्रोनाउन होछि कोन ना देयर
their होची pronoun the sentence देखंतु not only the captain but also the soldiers did their duty so it important point कोन ना गोटे सेंटेंस रे not only but also यूज थिबो एवं से जदि दुईटा सब्जेक्ट रहिता से सेंटेंस रे ताहाले सेकंड रे जो सब्जेक्ट रहउची से सेकंड सब्जेक्ट रो सेकंड सब्जेक्ट जदि प्लुरल रहिची ताहाले प्रोनाउन प्लुरल फॉर्म नेबो एवं जदि सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर रहिची ताहाले प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म नेबो एग्जांपल जेंति देखछंती not only the captain but also the soldiers did their duty so এটা কিন্তু সেকেন্ড রে আসতিবা সবজেক্ট হଉଛି the soldiers जोंटा की गोटे प्लुरल थिंग जेहेतु प्लुरल फॉर्म रहिची सेइते पई the soldiers रो pronoun form होची कोन ना their not only the captain but also the soldiers did their duty से बड़े सेकंड सेंटेंस जो देखिबे not only the soldiers but also the captain did his duty so second रे आस्तिबा सब्जेक्ट होची the captain जोंटा की सिंगुलर सेइति पई pronoun आस्ची कोन ना his duty not only the soldiers but also the captain did his duty so एटा होची very important thing जते बेले गोटे सेंटेंस रे pronoun थिबो not only and but also form थिबो एवं दुईटा जो एलिमेंट रहउची बा आइटम रहउची से दुईटा जदी दुईटा सब्जेक्ट होइतिबो ताहाले एई भलिया फॉर्म यूज करिबा को पड़िबो ए पर्यंत जहाँ आम देखिकी आसिलु से सब होची नॉट ओनली बट आल्सो यूज करिवार बेसिक थिंग्स एवं वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स सो आशा करे नॉट ओनली बट आल्सो यूज के अपन भलसे बुझी परछंती एडी किछि एक्सरसाइज पई सेंटेंसेस देछि से ए सेंटेंसेस को आपण करेक्ट फॉर्म ऑफ करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शंस लगे कि दुईटा सेंटेंस को मिसै कि गोटे सिंगल सेंटेंस रे परिणत करी प्रैक्टिस करंतु आशा करे भिडियोटी आपनको भल लागिछि जदि भल लागि थाए ताहाले लाइक करंतु अन्य मानको शेयर करंतु आपनकर किछि डाउट किछि क्लारिफिकेशन थिले मते कमेंट्स रे कहंतु एवं जदि आप पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले सब्सक्राइब करि नियंतु थैंक यू